Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons aujourd'hui entendu l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, et d'ailleurs, le chapitre 3, il parle du baptême, que ce soit le baptême du Christ ou le sacrement du baptême dans sa globalité. Et dans ce passage, on voit un nouveau témoignage que Saint Jean a fait pour le Seigneur Jésus. Et je souhaite m'arrêter sur 2 points dans ce passage. Le premier, c'est pourquoi les Juifs en voulaient à Jean-Baptiste et à son baptême. Parce qu'on a lu dans le verset 25 de ce chapitre, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un Juif touchant à la purification. » Et pourquoi la purification? Parce que dans le rite juif, il y avait ce rituel de purification qui se pratiquait, par exemple, pour les gens qui se convertissent. Ils devaient se purifier, puis passer à la circoncision, et puis rentrer dans le temple pour présenter une offrande. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont appelés des Juifs. Donc, Saint Jean, lui, il faisait baptiser des Romains, des gens non juifs, mais il s'arrêtait là. Il ne leur demande pas ni de passer à la circoncision, ni d'aller faire des offrandes au temple. Donc c'était un premier point de conflit. Aussi, les purifications étaient dans le rite de purification d'une manière générale. Tout ce qui était malade, tout ce qui était touché par un lèpre ou autre type de maladie, il devait se laver pour être purifié et ensuite entrer dans le temple, présenter une offrande. Dans le baptême de Saint Jean, il y a cette dimension du pardon de péché qui était annoncée dans son appel, mais qui se passait à l'extérieur du temple. Un grand conflit, un nouveau appel, une sorte de révolution que Saint Jean est en train d'annoncer par rapport au rite juif. C'est pour ça que parmi les disciples de Saint Jean, il y avait cette confusion ou cette dispute avec un des Juifs par rapport à la purification. Mais ce n'était pas uniquement le seul élément, c'était une étape, parce que dans la prédication de Saint Jean-Baptiste, il présentait un premier élément, et il a dit que celui qui vient après moi, il va baptiser par l'eau et le feu qui est utilisé pour présenter des holocaustes ou des offrandes pour le pardon des péchés. Et celui qui vient après lui, c'est le Christ, que lui-même a présenté sa chair comme offrande pour notre salut. Et peut-être il pouvait penser, ces gens-là, et d'ailleurs c'est ce qu'ils lui ont demandé, est-ce que tu es le Messie? Et il y avait une grande foule qui le suivait jusqu'au point qu'il a quitté le lieu où il baptisait les gens. Il est allé plus loin, là où il y a plus d'eau pour baptiser d'autant plus de monde. Il pouvait accepter l'idée qu'il est le Messie, ou peut-être l'idée qu'il y a une grande foule qui le suit et qu'il ne leur contredit pas pour ne pas perdre cette grande foule. Comme d'ailleurs, par exemple, l'a fait Aaron, quand Moïse est monté chercher les 10 commandements, il a accepté de suivre la foule qui était là et de leur faire un veau d'or, rien que ne pas perdre la grande foule qui le suivent. Et c'est ce que d'ailleurs a dit à Moïse, quand Moïse est descendu, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour présenter une offrande pareille? Il a dit, mais j'ai eu peur que ce monde-là, ou cette grande foule, nous abandonne. Mais Saint Jean-Baptiste, il savait une chose très importante, que celui-là, il doit croître et moi, je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il parle de Jésus, de Dieu, dans son service. Il vise bien et il voit clairement son rôle. Il sait que ce qu'il est en train de faire est pour la gloire du Seigneur, la gloire de son nom. Il est en train de préparer le chemin
pour l'arrivée de Jésus. Il n'est pas tombé dans la jalousie que ses disciples ont eue quand ils ont vu que le Christ est installé et que ses disciples sont en train de baptiser. Et d'ailleurs, les saints-pères nous expliquent que ce baptême que les disciples faisaient n'était pas encore comme celui qu'ils ont pratiqué après la résurrection, c'est-à-dire ce n'était pas un baptême par l'eau et le feu, mais plutôt un baptême équivalent à celui de Saint Jean. Donc, il n'a pas vu cette jalousie. Elle ne lui a pas traversé l'esprit. Mais il voyait son rôle, que le Christ, sa prédication et son service doivent croître, et moi, je dois diminuer. Vous savez que la jalousie était un des problèmes de l'homme depuis la création. C'était un des éléments du péché originel. On voit que Caïn a tué Abel parce qu'il était jaloux. On voit Joseph aussi que ses frères l'ont vendu parce qu'ils avaient de la jalousie contre lui. La jalousie est un élément d'orgueil. Si quand tu es jaloux, tu vas vers l'orgueil et l'orgueil te mène vers la haine et la haine mène vers des guerres. Beaucoup de guerres s'installent parce qu'on était jaloux. Attention, ce sont les petits loups qui glissent, les idées de jalousie qui peuvent te traverser l'esprit. Pense toujours qu'il doit croître et que je dois diminuer, que son nom doit être glorifié, peu importe qui fait quoi ou comment. Ce n'est pas forcément moi qui dois faire ce service ou cette action ou cet acte ou cette prédication ou cette parole. Peu importe ce que je fais. L'essentiel, c'est que son nom soit glorifié. L'essentiel, c'est qu'on avance dans le bon sens vers la gloire de son nom. Il y a d'ailleurs un autre type de jalousie qui est la jalousie spirituelle, qui peut remplacer cette jalousie de haine qui peuvent nous traverser. Parfois, c'est plus facile de changer une idée négative par une idée positive. Et si ça te traverse des idées de jalousie, pareil, tu peux penser à la jalousie spirituelle. Quand tu regardes les saints, quand tu regardes des jeunes qui prient, des gens, des moines, des gens qui font la prière d'une manière régulière, tu peux les en vouloir. Mais dans quel sens? Dans le sens que moi aussi, je veux être comme eux. Je veux prier pareil, je veux avoir la même connaissance, le même savoir, je veux lire la Bible, je veux connaître sa parole, je veux. Et tu avances dans sa connaissance par ce zèle, cette jalousie qui te donne du zèle pour glorifier son nom et pour le connaître. C'est une jalousie qui t'aide à la persévérance, à aller plus loin, qui te donne les raisons pour avancer dans sa connaissance. C'est une jalousie qui te donne de l'amour, de l'humilité, parce que tu vois qu'il y a d'autres qui sont plus forts que toi, des saints qui ont réussi en ce que moi, je n'ai pas réussi à faire. Et ça te donne plutôt une pensée d'humilité qu'autre chose. Ça va être une source de paix dans ton âme et dans ta pensée parce que la parole de Dieu va croître en toi-même. Cherchons plutôt cette jalousie spirituelle que la jalousie de haine et la jalousie de guerre et de dispute. Soyons comme Saint Jean-Baptiste qui dit « Son nom doit croître et moi, je dois diminuer ». النهارده احبائي سمعنا انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الثالث، والحقيقه الاصحاح الثالث بيتكلم في مجمله عن سر المعموديه، وعن في الجزء اللي سمعناه النهارده عن شهاده يوحنا المعمدان لشخص المسيح في قدام تلاميذه. وحابب اقف عند نقطتين في الجزء اللي سمعناه النهارده. والجزء الاولاني خاص باشمعنى او ليه كان في مشكله عند اليهود مع معمودية يوحنا. إيه المشكلة اللي كانت في معمودية يوحنا اللي كانت بتؤرق فكر اليهود؟ زي ما سمعنا في العدد 25 إن حصلت مشادة كده ما بين تلاميذ يوحنا وأحد اليهود من جهة التطهير. طب إيه التطهيرات دي اللي كان بيتكلم عنها في المناقشة اللي دارت ما بين تلاميذ يوحنا وما بين اليهود المجتمعين؟ لأن في الفكر اليهودي أو في الطقس اليهودي التطهيرات كانت بتتم
مثلا للدخلاء، الناس اللي كانت عايز تدخل في الإيمان اليهودي كانت يجب عليها أنها تغتسل وتختتن وتدخل الهيكل تقدم ذبيحة. أو كان مثلا لو حد مريض عنده سيل أو عنده جذام أو عنده أي مرض مثلا اعتراه، كان بيطلب منه أنه يتطهر الأول وبعدين يدخل الهيكل يقدم ذبيحة. لكن كان يوحنا المعمدان كان بيعمد حتى يهود بتاع ده رومان، مش يهود بس، كان بيتقدم للمعمودية أحيانا بعض الجنود الرومان، وما كانش بيطلب منهم أي شيء أو كان بيعاملهم كالدخلاء. وفي نفس الوقت ما كان بيدعو لمعمودية لمغفرة الخطايا. طب إيه المعمودية دي اللي بتغفر الخطايا خارج الهيكل؟ مشكلة، كانت مشكلة بتؤرق الطقس اليهودي، إزاي تدعو لشيء خارج الهيكل؟ مغفرة الخطايا كانت بتتم بسفك دم، وكانت بتتم داخل الهيكل فقط. لكن هو كان عارف كويس جدا انه سياتي بعدي، وده اللي كان بيقوله، من سيعمد بماء ونار. اذا كنت انا بعمد فانا بمهد الطريق وبمهد الاذهان الى ان هيجي بعد مني المخلص اللي هيعمد بميه ونار. المسيح قدم نفسه ذبيحه عن غفران خطايانا كلنا. فده اللي كان بيقوله يوحنا، وكان مش واصل لليهود اللي كانوا موجودين. ونلاقي ان يوحنا كمان ابتعد شويه وراح مكان تاني عن المكان اللي هو كان بيعمد فيه. يقول لك كان في ميه اكتر زي ما سمعنا النهارده. ليه؟ لان كان في جموع كتيره بتيجي تعتمد من يوحنا، ابتدى ناس كتيره قوي تمشي وراه. فجوله بعض من تلاميذه قالوا له احنا سمعنا ان المسيح اللي انت عمدته بيعمد ومعاه تلاميذه كمان بيعمدوا. الاباء بيعرفونا ان اللي كانوا بيعمدوا في ذاك الوقت هم تلاميذ المسيح، وده اللي قاله القديس يوحنا زي الفم والقديس اغسطينوس. وان المعموديه اللي كانوا بيتمموها التلاميذ في ذاك الوقت كانت معادله لمعموديه يوحنا، مش زي المعموديه اللي عملوها بعد قيامه المسيح او المعموديه اللي كانت بالروح القدس. فالفكر ده لما جالهم وراحوا ينقلوا الكلام ليوحنا، يوحنا كان فاهم، ما وقعش في الفخ، ما افتكرش. ما هم قالوا له من انت مين؟ هل انت المسيح؟ هل انت ايليا؟ هل انت النبي؟ انت مين؟ كان ممكن يسيب الناس تصدق وتفكر ان هو المسيح او هو ايليا او هو ايا كان، المهم الناس تيجي ورايا، زي ما هارون نفسه وقع في المشكله دي لما موسى طلع يجيب الوصايا. الشعب المجتمع طلب منه يعمل عجل من ذهب، عمل لهم العجل وعبدوه وحاد عن الخدمة بتاعته أو عن الهدف بتاعه. ولما نزل موسى قال له عملت كده ليه؟ قال له بس أنا خفت الناس تجري يمين وشمال، فكان عايز يرضي الناس بأي شكل حتى ولو عمل حاجة مخالفة للوصية أو للعمل بتاعه الخدمة بتاعته. لكن يوحنا كان واعي، كان فاهم كويس، قال لك ينبغي أن هذا يزيد وأنا أنقص. ينبغي أن اسم المسيح هو اللي يعلى وأنا مش مشكلة. ينسب المجد دايما، الإنسان الخادم الحلو ينسب المجد في خدمته لله ذاته، ما تفرقش معاه مين بيعمل ايه او مين عمل ايه، او مهم ان الخدمة بتتقدم واسم المسيح مرفوع والناس ماشية في الاتجاه المظبوط. فيوحنا المعمدان كان واعي، وده اللي نقله لتلاميذه، وما وقعش في خطية الايه؟ الغيرة. من البدء الإنسان عنده مشكلة كبيرة قوي مع الغيرة. نجد إن قايين قتل هابيل لأنه غار إن ذبيحته حين إنه قدمها يعني مش بالطريقة المظبوطة، لكن الغيرة أدت بيه القتل. نلاقي يوسف إخواته باعوه عشان الغيرة برضك. مشكلة كبيرة لما يتسلل إليك زي ثعالب صغيرة كده فكر الغيرة، ويعني يتملك من عقلك. يبتدي فكر الغيرة يدخل يجيب وراه فكر كبرياء ذاتي، الله وانا ازاي، ويجر وراه كراهية، تكره، تبتدي ما تحبش فلان او فلانة او كده. وما يتسلل اليك فكر الكراهية ممكن تخش في صراعات وفي حروب حواليك. شوف واحد كده في شغله في بيته في مجتمع اللي عايش، لما يخش كده جواه فكر الغيرة يتسلل إليه، هتلاقي وراه على طول فكر الكبرياء داخل معاه.
جاي يفرض نفسه في ذهنك ويشتغل كده عليك لغاية ما يولد جواك كراهية، والكراهية تدخلك في صراعات وفي مشاكل كتير. فاحترس من الثعالب الصغيرة، احترس من أول ما يخش فكرك كده أي فكر كبرياء أو غيرة، قل له ينبغي أن ذاك يزداد وأنا أنقص. طب إزاي؟ يعني أنا أفكر ينبغي أن فكر المسيح اللي جوايا يعلى والفكر السلبي يقل. يعني ينبغي أن أنا أفكر بشكل إيجابي وأفكر بشكل خدمي وأفكر بشكل مظبوط. ما تسيبش كده ذهني للأفكار تلعب بيه وتوديه في اتجاهات مش مظبوطة. وسهل على الإنسان أنه يستبدل فكر سلبي بفكر إيجابي. صعب جدا أنك ترفض فكر بيدخل جواك، لكن من الأسهل أنك تشيل حاجة سلبية وتحط مكانها حاجة إيجابية. يعني مثلا لما تيجي تفكر في القديسين أو في الآباء اللي سبقونا وتفكر بشكل فيه غيرة، يقول لك دي الغيرة الروحية أو الغيرة المقدسة. تقول أنا كده يا رب عايز أزداد كل يوم في كل عمل صالح، عايز أزداد في النعمة. يعني ببص كده واشوف الناس دي خدت اكاليل وخدت حاجات حلوه، انا كمان نفسي عايز ازداد وعايز اخد الحاجات الحلوه دي. طب اخدها ازاي؟ يبتدي فكر الغيره ده يخليك يبقى عندك فكر استمراريه، فكر الجهاد. يبقى انا عايز استمر في الجهاد علشان اعمل وعلشان اوصل وعلشان يكون ليا حياه ابديه. لما تبقى عندك فكر الجهاد ده هيبقى عندك برضك في قلبك مشاعر حب، مشاعر حب اللي حواليك، مشاعر حب تجاه الناس اللي خلت الغيرة دي تبقى موجودة في قلبك. يبقى أنا كده عندي غيرة مقدسة، أنا كمان عايز أقرأ وعايز أفهم وعايز أستوعب. لما تبص كده مثلا في مجموعة شمامسة واقفة، ممكن غيرة غير مقدسة تخش بينهم، يبتدي يغيروا من بعض، فلان حافظ أكتر ولا فلان حافظ أقل ولا فلان قال وأنا ما قلتش. لكن في غيرة مقدسة، هو عارف أنا كمان عايز أعرف. او مثلا في دراسه الكتاب، في حد عارف مثلا بدل ما تغير منه غيره سلبيه، طب ما انا غيره ايجابيه، ان انا عايز اقرا وعايز اعرف وعايز افهم وعايز اتعلم وعايز يكون ليا فكر ايجابي. ده يدي لك برضك فكر الاتضاع. يعني انا شايف ان انا محتاج اجتهد واشتغل على نفسي علشان اوصل، يبقى جوايا فكر اتضاع. وكل ده بدل ما يبقى فيه حروب يبقى فيه ايه؟ سلام. يبقى كده عايش قلبك بتجتهد، بتشتغل على نفسك، بتحب الناس اللي خلوا جواك قلبك ده الغيرة دي، الاتضاع يملأ قلبك، وكمان تعيش في السلام. ده الغيرة المقدسة اللي قدمها يوحنا المعمدان في المثل اللي اداه لتلاميذه اللي جم يقولوا له، يعني في واحد تاني بيعمد هناك، طب وايه المشكلة؟ انتوا ونجد ان من تلاميذ يوحنا تلاميذ راحوا وبعتهم يبقوا تلاميذ للمسيح، ما ضايقوش في حاجه، ما فرقتش معاه. مش هو دي المشكله، طالما ان ده بيمجد اسم الله وده اللي بيودي في الاتجاه المظبوط، يبقى ما فيش اي مشكله. ربنا يا احبائي يدينا نعمه ان احنا نعيش بفكر الغيره الروحيه، بفكر الاتكال على الله، بالفكر ان هذا يزيد وانا انقص، علشان يكون لينا السلام والتمتع باسمه في كل وقت. له كل مجد وكرامه من الان والى الابد. آمين.